तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पोको M2 प्रो का स्लो मोशन टेस्ट। और दोस्तों इसमें हमको काफ़ी सारे स्लो मोशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें हमको 960 FPS पे स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है। पर दोस्तों इसमें सिर्फ आप 10 सेकंड के लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों इसमें हमको 240 FPS पे भी वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें हमको 120 FPS पे भी 1080p पे स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं इसमें हमको स्लो मोशन के। तो देखते हैं दोस्तों इसमें हमको कैसे स्लो मोशन देखने को मिलते हैं। इसमें हम तीनों ही ऑप्शंस को चेक करके देखने वाले हैं कि इसमें हमको कैसा कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Feel me like a Hellcat.